Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menerjemahkan sebuah video yang berjudul Why Do You Dream dari Amy Askin. In the 3rd millennium BCE, Mesopotamian kings recorded and interpreted their dreams on wax tablets. 1,000 years later, Ketiga sebelum Masehi, raja-raja Mesopotamia mencatat dan menerjemahkan mimpi di atas tablet lilin. Later, ancient Egyptians wrote a dream book listing over 100 common dreams and their meanings. And in the years since, we haven't paused in our quest to understand why we dream. So, after a great setelah berbagai riset ilmiah, peningkatan teknologi dan kerja keras, kita masih belum punya jawaban pasti, tapi ada beberapa teori menarik. Kita bermimpi untuk meraih harapan. The deal of scientific research, technological advancement, and persistence, we still don't have any definite answers, but we have some interesting theories. We dream to fulfill our wishes. Pada awal 1900-an, Sigmund Freud berkata, walaupun mimpi dan mimpi buruk adalah sebagai gambaran kehidupan sehari-hari, mimpi juga memiliki arti simbolis yang terkait dengan hasrat, pemenuhan, keinginan bawah sadar. Freud berkata, apapun yang kita ingat saat bangun dari mimpi adalah gambar simbolis dari pikiran primitif, dorongan, dan keinginan bawah sadar. In the 1900s, Sigmund Freud proposed that while all of our dreams, including our nightmares, are a collection of images from our daily conscious lives, they also have symbolic meanings, which relate to the fulfillment of our subconscious wishes. Freud theorized that everything we remember when we wake up from a dream is a symbolic representation of our unconscious primitive thoughts, urges, and desires. Freud believed that by analyzing those remembered elements, the unconscious content would be revealed to our conscious mind, and psychological issues stemming from its repression could be addressed and resolved. Freud berkata, apapun yang kita ingat saat bangun dari mimpi adalah gambaran simbolis dari pikiran primitif, dorongan, dan keinginan bawah sadar. Freud percaya dengan menganalisis elemen mimpi yang terikat muatan bawah sadar, mimpi itu akan terungkap ke pikiran sadar. Dan isu psikologis yang berakar dan represi dapat diatasi. Kita bermimpi untuk memecahkan tugas mental tertentu. To increase performance on certain mental tasks, sleep is good, but dreaming while sleeping is better. In 2010, researchers found that subjects were much better at getting through a complex 3D maze if they had napped and dreamed of the maze prior to their second attempt. In fact, they were up to Kita bermimpi untuk mengingat untuk memecahkan tugas mental tertentu. Tidur sangatlah diperlukan, tapi bermimpi saat tidur lebih baik lagi. Pada 2010, ilmuwan menemukan bahwa subjek bisa melewati labirin 3D rumit dengan lebih baik jika mereka tidur sebentar dan memimpikan labirin itu sebelum mencoba kedua kalinya. Thought of the maze while awake between attempts, and those who napped but did not dream about the maze. Researchers theorize that certain memory processes can happen only when we are asleep, and our dreams are a signal that these processes are taking place. Kemampuan mereka meningkat 10 kali lebih baik atau mereka yang tidur tapi tidak memimpikan labirin itu. Riset menyebutkan
bahwa proses memori tertentu hanya bisa terjadi kita saat tidur dan mimpi adalah pertanda proses tersebut sedang berjalan. We dream to forget. There are about 10,000 trillion neural connections within the architecture of your brain. They are created by everything you think and everything you do. A 1983 neurobiological theory of dreaming called reverse learning holds that while sleeping, and mainly during REM sleep cycles, your neocortex reviews these neural connections and dumps the unnecessary ones. Without this unlearning process, which results in your dreams, your brain could be overrun by useless connections, and parasitic thoughts could disrupt the necessary thinking you need to do while you're awake. Kita bermimpi untuk melupakan ada sekitar 10.000 triliun koneksi saraf dalam otak yang tercipta dari apapun yang kamu pikirkan dan lakukan. Pada 1983, teori neurobiologi mimpi yang disebut pembelajaran terbalik menyebutkan bahwa saat tidur, terutama dalam tidur REM, neurotract meninjau koneksi saraf-saraf ini dan membuang yang tidak diperlukan. Proses pembatalan pembelajaran ini membuatmu bermimpi dan tanpanya otak akan dipenuhi koneksi tak berguna dan pikiran merusak bisa mengganggu proses pemikiran yang diperlukan. Saat kamu bangun, kita bermimpi agar otak tetap bekerja. We dream to keep our brains working. The continual activation theory proposes that your dreams result from your brain's need to constantly consolidate and create long-term memories in order to function properly. So when external input falls below a certain level, like when you're asleep, your brain automatically triggers the generation of data from its memory storages, which appear to you in the form of the thoughts and feelings you experience in your dreams. Teori aktivasi berkelanjutan menyebutkan bahwa mimpimu berasal dari kebutuhan otak untuk memperkuat dan membuat ingatan jangka panjang agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi, input dari luar jatuh di bawah level tertentu. Misalnya saat kamu tidur, maka otak otomatis meniru pengumpulan data dari tempat penyimpanan memori yang kamu lihat dalam bentuk pikiran dan perasaan yang kamu alami saat bermimpi. Dengan kata lain, mimpimu itu seperti screensaver yang diaktifkan oleh otak, jadi otakmu tidak sepenuhnya non-aktif. And threatening situations are very common. And the primitive instinct rehearsal theory holds that the content of completely shut down. We dream to rehearse. Dreams involving dangerous and threatening situations are very common, and the primitive instinct rehearsal theory holds that the content of a dream is significant to its purpose. Whether it's an anxiety-filled night of being chased through the woods by a bear or fighting off a ninja in a dark alley, these dreams allow you to practice your fight or flight instincts and keep them sharp and dependable in case you'll need them in real life. But it doesn't always have to be unpleasant. For instance, dreams about your attractive neighbor could actually give your reproductive instinct some practice too. We dream to heal. Mimpi tentang situasi berbahaya dan mengancam itu sangat wajar. Menurut teori latihan insting primitif muatan, mimpi itu penting dilihat dari tujuannya. Entah itu mimpi ngeri dikejar beruang keliling hutan atau berduel dengan ninja di gang gelap. Mimpi-mimpi semacam itu melatih insting primitif lawan atau lari dan membuatnya tetap terasa.
Andai kata suatu hari diperlukan, tapi tidak harus selalu mimpi tidak enak. Misalnya mimpi tentang tetangga yang rupawan bisa menjadi sarana melatih insting reproduksi kita, insting reproduksi kita juga tetap berjalan. Stress neurotransmitters in the brain are much less active during the REM stage of sleep, even during dreams of traumatic experiences, leading some researchers to theorize that one purpose of dreaming is to take the edge off painful experiences, to allow for psychological healing. Reviewing traumatic events in your dreams with less mental stress may grant you a clearer perspective and an enhanced ability to process them in psychologically healthy ways. People with certain mood disorders and PTSD. Bermimpi itu pulih. Bermimpi untuk pulih. Aktivitas neurotransmitter stres berkurang selama tahap tidur REM, bahkan saat bermimpi tentang pengalaman traumatis. Preset teori bahwa salah satu tujuan mimpi adalah mengurangi beban pengalaman menyakitkan untuk menyembuhkan luka psikologis. Meninjau pengalaman traumatis tanpa stres mental berlebihan membuatmu bisa memahami lebih baik. Often have difficulty sleeping, leading some scientists to believe that lack of dreaming may be a contributing factor to their illnesses. We dream to solve problems. Dan meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih sehat. Unconstrained by reality and the rules of conventional logic, in your dreams your mind can create limitless scenarios to help you grasp problems and formulate solutions that you may not consider while awake. John Steinbeck called it the committee of sleep, and research has demonstrated the effectiveness of dreaming on problem solving. It's also how renowned chemist August Kekule discovered the structure of the benzene molecule, and it's the reason that sometimes the best solution for a problem is to sleep on it. And those are just a few of the more prominent theories. As technology increases our capability for understanding the brain, it's possible that one day we will discover the definitive reason for them. But until that time arrives, we'll just have to keep on dreaming. Penderita gangguan suasana hati dan PTSD seringkali sulit tidur, dan ilmuwan yakin bahwa kurangnya bermimpi bisa menjadi faktor penyebab gangguan tersebut. Kita bermimpi untuk menyelesaikan masalah tanpa terikat kenyataan hidup dan aturan logika konvensional dalam mimpi. Kamu bisa membuat beragam skenario yang membantumu memahami masalah dan membuat solusi yang tidak disadari saat kamu terbangun. John Steinbeck menyebutkan komite tidur dan membuat solusi yang tidak disadari saat kamu terbangun. Efektivitas mimpi pada menyelesaikan masalah. Pakar kimia terkenal Augustus Kekule menemukan ide struktur molekul benzol dan mimpinya juga. Itulah mengapa terkadang masalah bisa diselesaikan dengan tidur. Teori-teori tadi hanya secuil dari begitu banyak teori yang ada. Perkembangan teknologi memungkinkan kita memahami otak. Mungkin suatu saat kita bisa tahu alasan pasti kita bermimpi. Tapi saat itu tiba, kita bisa bermimpi saja dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.